Sadnja luka belog i crnog može se obaviti u proleće ili u jesen. Razlikuje se još i sadnja luka u plasteniku i na otvorenom. U plasteniku se obično proizvodi mladi luk da bi bio dostupan i u zimskom periodu. Koje je najbolje vreme za sadnju luka? Dobro je posaditi luk i u jesen i u proleće. Pa ako vam mogućnosti to dozvoljavaju, najbolje je saditi luk u 2 navrata. Zavisi od toga da li želite dobiti mladi ili stari luk. Ako želimo da proizvedemo glavice luka i da prinos bude veći, prednost je saditi luk u jesen, prosto jer biljka ima duži period vegetacije. Ako se posadi beli ili crni luk, na primjer u oktobru ili novembru, on će do proleća i da nikne i već da ostvari napredak u rastu i razvoju. Luk je inače vrlo otporan na zimu i niske temperature. Ni snežni pokrivač mu ne smeta. Istina, on ne raste na niskim temperaturama, nego se nalazi u periodu mirovanja. Ali kada su topliji dani, luk napreduje. Tako se dešava da u proleće, kada je vreme sadnje luka, naš jesenji luk bude u dobroj kondiciji i značajnoj prednosti. Sadnja luka u jesen omogućava da provede u zemlji 8 do 9 meseci, a onaj koji je posađen u proleće svega 5 do 6. Glavice luka koji je posađen u jesen stoga mogu biti znatno krupnije. Imaju tendenciju da budu znatno krupnije, a to zavisi od vremenskih uslova, sorte, kvaliteta sadnog materijala itd. Sadnja luka u jesen može biti prednost jer ćemo već u rano proleće imati dostupan mladi luk. Sadnjom luka u proleće dobijamo mogućnost da ponovo u određenom periodu imamo mladi luk, a naravno i glavice. Sadnja luka u proleće se obavlja u februaru i martu mesecu ili čim vremenske prilike to dozvole. U bašti ili vrtu sadnja belog i crnog luka i uopšte uzgoj luka je gotovo istovetan. Potrebno je plodno i kvalitetno obrađeno zemljište. Ne podnosi kiselo zemljište, najbolje je neutralno. Potrebno je rotirati luk tako da tek nakon 5 godina dolazi na isto mesto crni luk, a nakon 3 godine beli luk. Pravimo leje ili gredice na otvorenom. Beli i crni luk se sade u redove. Međuredni razmak je oko 20 cm. Arpadžik ili čenovi belog luka se sade na dubinu od 3 cm. Razmak u redu je 5 do 10 cm, ali može se posaditi i gusto, pa se onda raščupava, odnosno vadi mladi luk. Recimo kada dospe za mladi luk, onda vadimo svaki drugi. I beli luk može da se vadi kao mladi luk, mada je to ređe, uglavnom se crni luk jede kao mladi. Luk u našim uslovima ne mora da se zaliva. Uglavnom je količina padavina dovoljna da zadovolji potrebe, te da proizvodnja luka bude uspešna.
U nekim slučajevima navodnjavanje je kontraproduktivno jer može izazvati truljenje. Ipak, ako je peskovito i suvo tlo, potrebno je zalivanje. Luk je veoma otporna biljka. Ima vrlo malo štetočina koje ga napadaju i pogodan je za organsku proizvodnju. Beli i crni luk su zahvalni za uzgoj i realno gledano oko njih nema ni mnogo posla. Korov se uništava okopavanjem i to je verovatno najveći posao. Potrebno je redovno pleviti i okopavati, ali plitko i pažljivo da se ne ošteti luk. Za đubrenje se mogu primeniti MPK i kan. Cvetovi se mogu pojaviti u leto na samim vrhovima listova. Treba ih kidati. Posle tako dugo vremena provedenog u zemlji, negde u leto, krupne glavice luka se već naziru ispod zemlje. Pravo pitanje je sad, kada se vadi luk iz zemlje? Nemoguće je dati precizan termin. To je negde u periodu od 15. jula do 15. avgusta. Međutim, jesenji luk može da se vadi i ranije. Na primjer, srebrenac može već u maju. Tokom leta nadzemni delovi kreću postepeno da se suše i sami se povaljaju po tlu. Stariji i iskusni uzgajivači luka kažu da je potrebno da se 2/3 listova osuše i popadaju, pa je onda vreme za vađenje luka. Međutim, ono što nam najmanje treba u ovom periodu su jake kiše i puno vlage. U tom slučaju vadi se i pre da ne bi trunuo u zemlji. Kada se luk povadi, ostaviti ga tu na zemlji jedan dan da se suši, pod uslovom da nema kiše. Zatim ga rasporediti na neko adekvatno mesto, na nekakvu terasu sa nadstrešnicom da se suši. Bolje u hladu nego na suncu. Potrebno je bar 7 dana da se suši tako, a u slučaju kiše uneti ga u zatvoren prostor. Potom se luk stavlja u mrežaste vrećice i dalje se drži na otvorenom i suvom mestu. Iskusni uzgajivači luka znaju da ostave beli i crni luk sa suvim listovima i da od njih ispletu pletenice, pa tako luk okače da se suši. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci. Od sada možete da nas pratite i putem Instagrama. Link imate u opisu videa. Još sadržaja na ovu temu možete pronaći na našem sajtu lekovitebiljke.com, a ako vam je ovaj sadržaj bio koristan i zanimljiv, kliknite like i prijavite se na naš kanal i tako podržite naš rad.